आसनसोल में आगामी 26 अप्रैल को चुनाव होना है। इसके पहले सरगर्मी काफी बढ़ गई है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच एक दूसरे पर नेता निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में रातों रात तृणमूल के हेवीवेट उम्मीदवार मलय घटक के खिलाफ शहर में होर्डिंग भाजपा के द्वारा लगाई गई। आसनसोल में 26 अप्रैल चुनाव होना है। इसके पहले सरगर्मी काफी बढ़ गई है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच एक दूसरे पर नेता निशाना साध रहे हैं। अब आसनसोल शहर में भाजपा वालों ने ऐसा होर्डिंग लगाया है जिसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। अभी तक लड़ाई भाजपा और टीएमसी की थी, लेकिन अब व्यक्तिगत तौर पर राज्य के कानून मंत्री मलय घटक को भाजपा ने निशाना बनाया है। जिले में टीएमसी के हेवीवेट उम्मीदवार मलय घटक के खिलाफ अब भाजपा ने दबंग कृष्णेंदु मुखर्जी को मैदान में उतारा है। शहर के विभिन्न हिस्सों में रातों रात होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें बंगला में लिखा हुआ है ए बार घटक विदाई। इसके बाद से इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। टीएमसी नेता अभिजीत घटक पहले ही कह चुके हैं कि टीएमसी ने और कानून मंत्री मलय घटक को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा के उम्मीदवार 17 आपराधिक मामले हैं। आम जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा। इसके लिए 2 मई तक इंतजार करें। तृणमूल कांग्रेस के राज्य नेता वी शिवदासन दासू ने कहा कि व्यक्तिगत लड़ाई ठीक नहीं है। इस तरह का आरोप और इस तरीके की गंदी राजनीति ठीक नहीं है। हम लोग निर्वाचन कमीशन के पास इसकी शिकायत करेंगे। किस तरीके से यह होर्डिंग लगाया गया है और रात के अंधेरे में मौके की तलाश कर यह होर्डिंग लगाई गई है। এবারে ঘটক বিদায় কোন জায়গাতে দাঁড়িয়েছে? ভগৎ সিং মোড় শতাব্দী পার্কের সামনে। আমি বলার জন্য আমার বলতে কি বলার ঠিক নেই। আমি বলবো মালাইদা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, পুরনো নেতা, আর আমার সবারই নেতা, যে এই জেলাতে তৃণমূল কংগ্রেস করছে, যার বিরুদ্ধে এইরকম বিজেপি যে পোস্টার লাগাচ্ছে, এই অন্যায় হচ্ছে। এইরকম অ্যাটাকিং রাজনীতি বিজেপি করছে, পার্টিকুলার কারণ ব্যক্তির উপর আক্রমণ হচ্ছে। এই রাজনীতিতে ভালো আপনি লড়াই করুন, ভোটের মাঝে লড়াই করুন। আপনার বিজেপি ক্যান্ডিডেট আছে, আমরা টিএমসি ক্যান্ডিডেট আছে। এই লড়াই তো হবেই। এই লড়াইতে কে জিতবে 2 তারিখ বুঝে যাবে। আর কারোর উপর এইরকম পোস্টার লাগাবার কি আমার চিন্তা আছে এই ঠিক নেই। আমার চিন্তাধারাতে আমি দেখছি রং এরকম উচিত। আর মলয় ঘটক এই বিধানসভা থেকে জিতবে। 2 বার জিতেছি আসানসোল নর্থ থেকে। আর আমার বিশ্বাস আছে ওই হ্যাট্রিক করবে 3রা বার এখানে বিধানসভা থেকে। মলয় ঘটক তো রাজ্যের 2বারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব ছিলেন, তারপরে হঠাৎ করে এরকমভাবে তাকে বিজেপি তরফে একটা পোস্টার দিয়েছে। তাহলে কি করে কি দেখছেন ভোট রেজাল্টটা? মূলত দাবি করছে যে পশ্চিম বর্ধমানে 9টা সিটের বিজেপি জিতবে। তো দাসু বলেছে বিজেপিরও একটা দাবি, আপনাদেরও একটা দাবি। বিজেপি কি দাবি করবে? বিজেপি কি দাবি করবে? আপনি বিজেপিকেও দেখতে হবে। নিজের এরিয়াতে তো বিজেপি আপনার থ্রেড পজিশনে চলে গেছে। আমার এই 9টা সিটের মধ্যে 5টা সিটে আমি বামফ্রন্টের সঙ্গে লড়াই করছি। 4টা সিট মাত্র আছে বিজেপির সঙ্গে লড়াই। আসানসোল নর্থ, আসানসোল সাউথ और উল্টি বারামুনি ছেড়ে বিজেপির সঙ্গে লড়াই নেই। বাকি সব সিটে তো সিপিএম এর সঙ্গে লড়াই হচ্ছে। পান্ডেশ্বরে সিপিএম এর সঙ্গে লড়াই হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের। আপনার জমুরিয়াতে সিপিএম এর সঙ্গে লড়াই আছে তৃণমূল কংগ্রেসের। রানীগঞ্জে সিপিএম এর সঙ্গে লড়াই আছে তৃণমূল কংগ্রেসের। দুর্গাপুর 2টা সিটে সিপিএম এর সঙ্গে লড়াই আছে তৃণমূল কংগ্রেসের। বিজেপি তো ফ্যাক্টর। আর বিজেপি মুগেরিলালে স্বপ্ন দেখছে, আর কিছু নেতা বাহার থেকে আসছে প্রচার করার জন্য। আর ও নেতা এই পশ্চিম বেঙ্গলের পলিটিক্স কি জানেন। আর ওরা ইয়া আসে, বসবেন, বিজেপি লোকের সঙ্গে দেখা করবেন, দেখা করে আপনার মিডিয়াকে বলছেন আমরা জিতছি। একটা বুথ দেখিয়েছেন, একটা ব্লক পুরো ঘুরেছেন, একটা পঞ্চায়েত পুরো ঘুরি নেই। ও আপনার হোটেলে বসিয়ে নরোত্তম মিশ্রা বাবু হোটেলে বসে স্টেটমেন্ট দিচ্ছে আমরা সব সিটে জিতছি। আরে কি সিট আছে এটা জিজ্ঞেস করুন, ও জানে না। তো ছেড়ে দেন। ও বিজেপি মুজিরিলালের স্বপ্ন দেখছেন, স্বপ্ন দেখার অধিকার আছে। জিতবে তৃণমূল, খেলবে তৃণমূল। बीजेपी की तरफ से एबार घटक विदाई बोल के पोस्टर पड़ा है तृणमूल पर, उस पर नाराजगी है, क्या बताएंगे आप? देखिए, हम लोग हिंदू संस्कृति में जो
दो साइड को जोड़ता है। कोई शादीशुदा होता है, जोड़ने के लिए कोई एक मीडिएटर होता है, और मीडिएटर का हम लोग घटक बोलता है। तो यहाँ पर बहुत दिन से सुन रहा, खेला चल रहा है। सब हर गेम में खेला में एक अंपायरिंग होता है, और जो घटक को दो पक्षों के हराना है कि जिताना है, ऐसे ही कोई सिद्धांत तो वही लेता है। तो हम लोग के मीन यही कर रहा, हम लोग जो खेला तो शेष हो जाएगा दूसरा में, तो एक दूसरा में वो घटक विदाई हो जाएगा। हम लोग किसी को कोई व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, किसी का टाइटल ऐसे है, लेकिन वो व्यक्ति के ऊपर हम लोग का कोई ही नहीं है। व्यक्ति का विरोध हम लोग करते नहीं, हम लोग राजनीति में भी जो विरोध कर रहा है वही विरोध हो रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं हूँ पीयूष कांति गोस्वामी, आसनसोल कोर्ट का एडवोकेट हूँ, और ये नॉर्थ विधानसभा का मीडिया प्रभारी हूँ। ये तृणमूल प्रश्न तुलছে আপনার প্রতি। ঘটক মানে পুরো স্পেসিফিক পার্সন নয়। ঘটক হলো খেলাতে এবং আম্পায়ারিং করা ঘটক একটা। কোনো আমাদের শাদী বিয়েতে জোড়াজুড়ি করে সেও ঘটক। ইলেকশনে এখানে যে খেলা হবে বহুদিন ধরে শুনছি, এই যে আম্পায়ারিং হলো ঘটক। তাহলে খেলাটা শেষ হয়ে গেলে আম্পায়ারিং থেকে বিদায় করবো আমরা, ঠিক এইটাকে বোঝাবার জন্য আমরা ঘটক বিদায় এই কথাটা আমাদেরই করা হয়েছে। আমরা কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে মনে করে আমরা এই ঘটক বিদায় কথাটা ব্যবহার করিনি। কিন্তু আপনার পরিচয়টা কি? আমার পরিচয় পীযূষ কান্তি গোস্বামী, मैं एडवोकेट बीजेपी पार्टी, আর এখানে मीडिया पार्स प्रमुख আমি। बियाना भगत सिंह मोड़ में एबार घटक हटाओ बोल के फोल्डर ये फेस्टून बैनर लगा हुआ है बीजेपी की तरफ से, क्या बताएंगे इस पर? देखिए, इसमें तो उनका जो रुचि वो होता है, इसका परिचय आता है किस तरह का ये लोग आदमी है जो इतना नीचे उतर सकता है, किसी को व्यक्तिगत आक्रमण कर रहा है। तो राजनीति में इस तरह का व्यक्तिगत आक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर भी उसके लिए आसनसोल वासी देख रहा है सब कुछ। आसनसोल वासी सिद्धांत लेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आसनसोल का वोटर सिद्धांत लेंगे। इसको लिए कोई कंप्लेंट करेंगे आप लोग? कंप्लेंट करने का, ये तो आसनसोल देख रहे, आसनसोल का आदमी देखना चाहिए कि किस तरह का कैंडिडेट, किस तरह का पार्टी बीजेपी है और किस तरह का कैंडिडेट उन लोगों ने दिया है। ये सब होर्डिंग से ही उन लोगों को मालूम हो जाएगा। সৌজন্য পণ্য মুখার্জি বলে পোস্টার করেছে, কি বলবেন? দেখুন, এটাতে বোঝা যাচ্ছে যে বিজেপির মানুষের রুচিটা কোথায় নেমে গেছে। যারা বিজেপি করছে বা বিজেপির যারা এরা ফ্লেক্সগুলো লাগাচ্ছে, কুরুচিকর মন্তব্য বা ব্যক্তি আক্রমণ, এটা কখনোই কোনো রাজনীতিতে করা উচিত না। তো যারা এই ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য করছেন বা ফ্লেক্স লাগাচ্ছেন, তাদের জবাব আসানসোলের মানুষ দিয়ে দেবে। ঠিক আছে, আসানসোলের মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে যে মলয় ঘটক থাকবে না থাকবে, তো আসানসোলের মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে। ওল ঢাকাবার কি আছে? আপনারা কমপ্লেন করবেন এটা নিয়ে? ইলেকশন এটা তো মানুষের রুচির, ওনাদের রুচিটা পরিচয় মানুষ দেখুক, আসানসোলের মানুষ দেখুক যে কী ধরনের এরা মানুষ, কী ধরনের রুচি তাদের। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।